birthday! Oh my God! Okay! Okay, Ate Margay, congratulations! Siguro na butang daw. Oh, Second prize na kay Buli. Iba sila pastor. Pastor Belen. Nasi Pastor Tata ang sa bugas. Wala! Hala! Prize! Electric fan! Murag ako gyapon nalan. Bella Cruz! Hello, si Sir Arnel. Police gihapon. Sorry! Ano sa Tata? Diretso na nila, host na ni. Wala, joy ako. Si Dili, si Res, may pakuta. Kay first prize. Ay, si Pastor na lang, si Pastor. First prize na star! Si Arnel de la Cruz. Wala, Joy, nakakita. Ayaw ba? Isa man din na, oy. Oh my God! Ay, ang sana ba? Babae! Oh my God! Kaila ka, wala. Kaila ka, wala. Wala! Pula, dili na, taga dire. Jean Flores. Hala, taga kon. Taga Purukdos. Yes. Congrats! Congratulations! Ay, si Roger. Karon. Wala, tami nga.